आलोचना आरंभ करेंगे आम सरोज भाई किसी अनुभूति कथा व्यक्त करेंगे। सरोज भाई। दादा जय गुरु। जय गुरु सरोज भाई। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, आचार्य देव श्री श्री दादा, परम पूजन श्री श्री बाबाईदा समस्त चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज ये ऑनलाइन सत्संग रे उपस्थित श्रद्धेय सम्माननीय संजीव दा, सम्माननीय विजय दा एवं समस्त ऋत्विक देवता को मोर प्रणाम एवं सत्संग रे जोड़ी होइथिबा समस्त गुरु भ्राता मातृमंडली समस्त को मोर आनंदित जय गुरु। माने स्वर माध्यम रे इष्ट को परिवेषण करिवार जो अनेक दिन रो अभ्यास थिला से अभ्यास रे ताकू टिके आउ टिके एडिट कर दैछन्ति विजय दा एवं संजीव दा भलिया केते जण जो माने अन्य को बड़ करी तोलिबार अभ्यास तांक भितर अछि। तेणु मो भली जड़े साधारण संगीतज्ञ को माने ठाकुरंकर कथा कहवाई आउ गोटे सब्जेक्ट सहित जोड़ी देइछन्ति मते। तेबे से बेला किछि ज्ञान गारिमार कथा कहबिनी, मु तो जानि ना कहबी कौन। तेबे जोटा विजय दा कहूले निजर अनुभव को आश्रय करिकरी 1991 ठारू आज पर्यंत ठाकुर को धरिया भितर जहाँ जहाँ टिके अल्प टिके बुझी से को आधार करके किसी कहवाई चेष्टा करी। आज जो सब्जेक्ट रखाई सत एवं सत्य, आपण मैंने समस्ते जहाँ जानी से जानी कथा से घिसापिटा कथा मु कहबी नहीं, चेष्टा करी समथिंग न्यू। सत कहले आम समस्ते बुझू अज धातु आसी, अज धातु माने अस्तित्व विद्यमानता एटसेट्रा एटसेट्रा एवं से सतर मूर्त प्रतीक हेले पुरुषोत्तम, एटा सहज कथा। आ सत्य सत्य विषय आमर शास्त्र कहूची त्रिकाले अपि अस्ति इति सत्यम। तीन काल रे जहाँ अच्छी, जहाँ पूर्वर थिला वर्तमान अच्छी, आगरे मध्य भविष्य मध्य रहिबो एवं सबु अवस्था रहिबो, सेटा हला सत्य। माने सत्यटा हला अपरिवर्तनीय, जार कौन सी परिवर्तन हुए ना। ठाकुर भी कहते जमतीका ब्रह्म विषय कहते जहाँ वृद्धि प्राप्त होई मध्य ता ही रही सेटा हला ब्रह्म, जोटा कि आमर आदिगुरु शंकराचार्य कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ए विषय अनेक कॉन्ट्राडिक्शन अच्छी, तबे से कॉन्ट्राडिक्शन आड़ को जीवानी। शंकराचार्य कथा को बहुत लोक ताको समर्थन करती ना। तेबे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यही एंगल रे कहा जाइछि जे जगतटा को मिथ्या कहीं कहगला। बर्तमान ताले जगतटा को मिथ्या ये कहगला जे मिथ्यार डेफिनेशन होची शास्त्र कहूँ सद असद्भ्याम अनिर्वचनीया इति मिथ्या। माने जगतटा सत भी नुह असद भी नुह, सत असद्भ्याम अनिर्वचनीय, जोटा को माने ताको कहिक एक्सप्रेस करि परिबेनी। सेति मिथ्यार गोटे एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड नाही। सेइथिपाई हुए तो शंकराचार्य कहिसंती एवं जगत मिथ्या कहीं कहते जगतटा आसी गम धातुरु, गम धातु माने जेटा गतिशील। तेणु सत्य जदि कहगला अपरिवर्तनीय ताने एठी सेई एंगल रे हुए तो सेई लॉजिक रे हुए तो से कहिसंती जगत मिथ्या। तेबे से तत्व आड़ को जीवानी, माने आमे सत्संग हिसाब रे ठाकुर जहाँ कहिसंती सेटा ही आम मानक पई सत, सेटा ही आम मानक पई चरम सत्य। सत कहिले सतर मूर्त प्रतीक हेले श्री श्री ठाकुर। ठाकुर जहाँ कहिसंती जहाँ करिसंती जहाँ
आचरण करके देखई देछन सेगुड़ा सब सतर प्रतीक सतटाकू सी डेमोन्स्ट्रेट कर देकरी जाइछन्ति एवं सेतिपाई कहिले सत जदि হয় সঙ্গ তোমার ভাব যদি হয় মহান উচ্চ বিশ্ব দুয়ারে সাধনা তোমার হবে না ব্যর্থ হবে না তুচ্ছ সৎ যদি হয় সঙ্গ তোমার সৎ কহিলে সাধারণ ভাবে আমি সাধারণ মଣିষ যা বুঝেন সৎ কহিলে সম ভ্যালুজ কিন্তু সেই ভ্যালুজর যে মূর্ত প্রতীক যিয়ে মানে সিধা কথারে ইষ্ট তেণু সৎ যদি হয় সঙ্গ তোমার যদি মু ইষ্টଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଚାଲେ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଭାବ ଯଦି ମୋ ହଏ ମହାନ ଉଚ୍ଚ ସେ ଭାବଟା କେମିତିକା ନା ଠାକୁର ଯେଉଁ ଭାବର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଚାଲିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଭାବ ଯଦି ହଏ ମହାନ ଉଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱ ଦୁଆରେ ସାଧନା ତୋମାର হবে না ବ୍ୟର୍ଥ হবে না ତୁଚ୍ଛ କୌଣସି ମଣିଷର ସାଧନା କେତେବେଳେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଅନ୍ତତଃ ମୋ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି କହିପାରେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଧରିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନ ଧରିକି ଚାଲିନଥାନ୍ତି ଆଜି ହୁଏତ ଯେଉଁ ସରୋଜ ମହାନ୍ତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସରୋଜ ମହାନ୍ତିଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା 100% ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ଯେଉଁ পেশারে আমি অছু যে পেশারে অছু সেই পেশাটা একদম প্রতিকূল পেশা সঙ্গীত কহিলে গোটে মানে মানে কোণ ভোগর বস্তু আজিকালিকার যে তথাকথিত সঙ্গীত যা হো তা দেহরে কিন্তু আমি ঠাকুরଙ୍କୁ যাও সে পিতামাতাঙ্কর আশীর্বাদরে হো বা পূর্বজন্মর কৌশি কর্মফল হো বা ঠাকুরঙ্কর অহেতুক কৃপা হো সে টাণি নেই নিজ পাখক টাণি নেইছন্তি তেণু মানে কোণ কি সে যে জীবনর চরম সত্য জীবনর চরম সত্য যে ঠাকুর আম মান আখি সামনে উদ্ভাসিত করি দেখাই দিয়েছেন সেই সত্যটা হি দেখা দ্বারা জাঁয়া দ্বারা এবং সেই সত্যকু সামান্য কিঞ্চিত মাত্র অনুসরণ করা দ্বারা জীবন আজ উপভোগ্য হয়ে উঠিছে জীবনটা সুন্দর হয়ে উঠিছে ঠাকুর কেতে কেতে সত্য সব উদ্ভাসিত করি যাইছেন এবং ঠাকুরঙ্কর বাদ দেইকি মানে যে জীবনের ঠাকুরଙ୍କୁ ধরি নাহান্তি তাঙ্ক জীবনর সত্য আম জীবনর সত্য ভিতরে জমিন আসমান ফরক জমিন আসমান ফরক জনে আমেরিকান ফিলোসফর থিলে সে কହୁଛନ୍ତି ইম্পর্টান্ট ট্রুথস অফ লাইফ ডু নট কম থ্রু দ্য টিচিংস অফ বুকস ইম্পর্টান্ট ট্রুথস অফ লাইফ জীবনর বিশেষ বিশেষ সত্য গুড়িক মানে খুব আবশ্যক সত্য যেটা একদম অপরিহার্য সত্য গুড়া ডু নট কম থ্রু দ্য টিচিংস অফ বুকস বহি পড়িকি সেটা হবনি কেমতি হব গুরুজ আর দ্য সচ লিভিং ট্রুথস গুরু হচ্ছেন সে জীবনীয় সত্য জীবন্ত সত্য হু ক্যান চার্জ দ্য ডিভোটি ইন দ্য অয়েল অফ ডিভোশন से भक्ति तैलरे भक्त को से भिजेकरी ताकू ज्योतिर्मान कर दे पारंती ए विषय मोर गोटे गल्प मन पड़ुची गल्प तो नहीं वास्तव घटना ठाकुरंकर कथा को तो आम गल्प कहि परिबानी वास्तव घटना जड़े अध्यापक थिले तांकू किए जड़े साधु कहिथिले जे 12 वर्ष जदि अग्नि तपस्या कर ताहले तमे सिद्ध होई जिवो जा हो सी साधुंकर कथा मानिक 12 वर्ष अग्नि प्रज्वलन करिकी ता सामने बसिक सी अग्नि पूजा करछन्ती एवं ध्यान करछन्ती किंतु जहाँ चाहिए जे सिद्ध हो से फल किसी से पाई नाहांती किछि वर्ष पर सत्संगर जड़े रीति सहित तांकर देखाई सी तांकर वक्तव्य तांकर सामने कहती जे आमर जो भारतीय पुराण शास्त्र जिते सब कथा अच्छी ये किसी चालाकी लोकंकर किसी लोकों को बेवकूफ बनवाई बोका बनवाई ये सब कथा लिखाई ऋतिक दादा पचारे एक कहीं कहते आपण ना मत एमतीका जड़े साधु बाबा मत एमती रास्ता देखते कथा मानिक मु 12टा वर्ष तपस्या करुच्ची किंतु किछु पाइनी से ऋतिक दादा कहले अच्छा ठीक अच्छी
आपणकर प्रश्नर जहाँ कहते तार यथार्थ उत्तर आपण पाइबे। आपण जदि दयाकोरी मो सांगे देवघर को जीवे, से भद्रलोक माने प्रोफेसर महाशय राजी होइछन तांके संगे देवघर जाइछन्ति एवं ठाकुर के सामने जितेबाला यही कथा को उपस्थापन करिछन्ति जे मु 12 वर्ष अग्नि पूजा करिके मध्य किछि फल प्राप्त ही नहीं, तेणु मोर ये आध्यात्मिकता एवं जो शास्त्र पुराणर कथा या प्रति मोर विश्वास उठी जाइछि। ठाकुर पचारुछन्ति दादा আপনি তো অগ্নি পুজো করলেন, অগ্নির বৈশিষ্ট্যটা কি বলুন তো? সে চুপ। ঠাকুর কৌছেন যেমিতি জলটা নিম্নমুখী, জলটা রেখে দিলে সেটা নিম্নমুখী হয়ে যায়, তেমন অগ্নিটা হলো ঊর্ধ্বমুখী। সেই জন্য অগ্নি পূজার বাস্তব অর্থ হলো অগ্নি যেমন ঊর্ধ্বমুখী সেই রকম একজন অগ্নিস্বরূপী সদ্গুরু যিনি আপনার জীবনকে ঊর্ধ্বমুখী করে দিতে পারেন, যাকে ভালোবেসে যাকে অনুসরণ করে আপনার জীবন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যায়, সেটাই হচ্ছে আসল। তো সদ্গুরু হলেন সিম্বল অফ অগ্নি, রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ অগ্নি। সেইপাই तांकु कहा जाए अग्निस्वरूपी सद्गुरु, जी मनीषर जीवनटा को ऊर्ध्वमुखी कर दियंती। से सब शुणिकी आश्चर्य हेले एते सहज कथा, এই सहज कथाटा आमी बुझलाम ना, 12टा बछर काटी दिलाम। श्री ठाकुर कहते एखन तो बुझलेन, एखनो तो पारेन, एखन करुन। से हाथ जोड़ देले, ठाकुर 12टा वर्ष मु बिताई देछि मो जीवनर, बहुमूल्य समय नष्ट कर देछि, आउ नूतन भाव पुणी आउ थे चेष्टा करवा मो द्वारा संभव नुह। करिके प्रणाम करिके चलीगले। भक्त परिवेष्टित होकर ठाकुर बसते, किसी भक्त पचारछन ठाकुर आपनी तो सत्यानुसरणे बोलेছেন তুমি কোনো কিছু চেষ্টা করতে গিয়ে যদি বিফল মনোরথ হও কোনো ক্ষতি নেই, এই অম্লান চেষ্টাই তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। ইনার কি মুক্তি হলো? इनी तो सब जानलें बुझलें किंतु चले गले, से सबू जानिले बुझिले किंतु पड़े गले। से तो कहीं आपण कथाटा को तो पालन कले नहीं, यांकर कौन आगे मुक्ति हम? ठाकुर कहले दूर पागल, शाला कत मानुष तो ना जेने ही मरे जाए, कत मानुष ना जेने ही मरे जाए, इनार जाना तो हईल। केते मनीष न जाणिकी अज्ञ भाव जीवन बिताई दियंती, किंतु से से करिथिले बोली तांकर जानिबाटा तो हैला। कहले एई जन्मे जानाटा हलो, आबार जखन आसबे से कराटा होबे। तेणु आमे समस्ते जो ठाकुर को श्रीचरण चरणाश्रित होइछु, आमर अनेक अनेक सत्य को जानिबा होइछि, सतटा को जानिबा होइछि, करिबाटा सही अनुपात रे हेइनी। मु मो कथा कहबी, अन्य मानकर केउ मानकर हेइतिबो अंतत मोर तो हेइ नाही, किछिटा समथिंग। सेमती समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठाकुर को न धरले किछि हेइ नथांता, धरिके अंतत किछि हेइछि। तेणु से जो सत्य गुड़ाक ठाकुर को धरिले जाइकरी जीवन जो चरम सत्य गुड़ा आखि आगे जल जल होकर भासी उठे। गोटे छोट घटना कहबी, जोटा मो जीवन रे बहुत मोर जीवन गति को बदली, मोर एंगलटा चेंज हो जाए, माने चिंताधारार परिवर्तन होती। सेटा या जेहेतु मोर पेशा है शिक्षकता, तेणु शिक्षकतार जो शिक्षकता भितर जो सत्यताटा अच्छी, जो दिग्दर्शनटा अच्छी, सेटा मु ठाकुर पाखर केमती पाइली। आपण मैंने पंचानन सरकार तांकर कथा जानिछन्ति। ठाकुर तांको प्रोजेक्ट देइथिले जे पंचानंदा आमार आश्रमे जत लोग आछे सबाइके मैट्रिक पास कराते होबे, जे एकदम पढ़ाशोना करेन ताके करते होबे, जे आधा पढ़ेছে ताके करते होबे, बुड़ो बुड़ी যারা আছে সবাইকে मैट्रिक पास कराते होबे। तो সেই রকম গোটায় प्रोजेक्ट नहीं कि पंचानन सरकार करुले। यार भितरे दुईटा स्टूडेंटर कथा कहूँ, गोटाए स्टूडेंट सी आसे क्लास रे सब ढुलाए, तो पंचानन सरकार तांको तो मास्टर मशा बोली कह जाए, तो मास्टर मशा माने खूब विरक्ति होती
দিনে মানে বহুত অপসেট হয়ে ঠাকুর পাখে যাই নালিশ করছেন, ঠাকুর আপনি আমি অনেক ছেলেকে পড়ালাম, আর এই যে ছেলেটা এমন একটা ছেলে ক্লাসে বসতেই ঘুমায়, ক্লাসে বসিকি সবাই ঢুড়েব, চাইলে সেনা মু যা কইলে সে বুঝব কি যা কিছু করব, মু তাকে কেমতি কোণ পড়াইবি। ঠাকুর কহিলে ও ছেলেটাকে পাঠাবি তো আমার কাছে। সে পিলাটা যখন ঠাকুর পাখু গলা, ঠাকুর তাকে পচারছেন সকালে স্কুল আসার আগে কি খেয়ে আস, বলছি ঠাকুর কিছু খেয়ে আসি না, ঘরে তো কিছু থাকে না, সেই জন্য স্কুল থেকে যাবার পরে দিনে একবেলা খাই। ঠাকুর পঞ্চানন সরকার তাকে ডাকিছেন, পঞ্চানন্দা এই ছেলেটা খিদে পেটে থাকে, আর তাকে খিদে পেটে আপনি জ্ঞান দিচ্ছেন, কে শুনবে জ্ঞান খিদে পেটে? বলছি ঠাকুর সে খেয়ে আসে না, সেটা আমি কি করে বুঝবো? বলে বুঝতে হবে, আপনাকে ওই মায়ের মতন হতে হবে, আপনাকে সেই মা ভলিয়া হওয়া ପାଇଁ পড়িব। মা যেমিতি তার শিশুকে দেখিকি বুঝিপারে যে মো ছুয়াকে ভোক লাগিথিব, তো ঠিক সেমিতি মানে আপন যে শিক্ষকতা করিবে খালি বড় বড় হয়ে খালি জ্ঞান ଦେଇଦେଲେ হবনি, তার শারীরিক মানসিক সবু অবস্থাটাকে আপনাকে বুঝিবা ପାଇଁ পড়িব। মানে পঞ্চানন সরকার তাঙ্কর আখি খোলিগলা। আউ গোটে ঘটনা পঞ্চানন সরকার ঠাকুরଙ୍କୁ যাই কৌଛନ୍ତି যে ঠাকুর এত ছেলেকে পড়ালাম, আর একটা ছেলে দেখছি ওর স্মরণ শক্তি নাই, মেমোরি পাওয়ারই নেই, কিচ্ছু মনে রাখতে পারে না, সে কিছু মনে রাখি পারেনি, তাকে কোণ পড়াইবি? মু ইতিহাস গোটে চ্যাপ্টর সেই দিনের পড়ুছি, সে কিছু মনে রাখি পারুনি। ঠাকুর কহিলে ওই ছেলেটাকে পাঠাবি তো আমার কাছে। সে পিলাটি যেতবে যাই ঠাকুর তাকে পচারছেন, হ্যাঁ রে তোর সিনেমা কেমন লাগে? বলছি ঠাকুর খুব ভালো লাগে, যাবি নাকি? বলে আগে। যে ঠাকুর তাকে পয়সা দেলে সে সিনেমা দেখিয়া ପାଇଁ গলা। আর ঠাকুর কহিলে সন্ধ্যাবেলে মো পাখু আসিবু পুଣି। সে আসিলে ঠাকুর তাকে পচারନ୍ତି କ'ଣ সিনেমা ଦେଖିଲୁ ଟିକେ କହିଲୁ? সে আজ্ঞা সিনেমাটা পুরা 2.5 ঘন্টার সিনেমা গড়গড় গড়গড় হয়ে কইগলা, এবং সিনেমার ডায়লগ মধ্যে কইলা। ঠাকুর মানে পঞ্চানন সরকার তাকে ডাকি পঠাইলে, এ পঞ্চানন দা কি বলছিলেন, ছেলেটার স্মরণ শক্তি নেই, পুরো 2.5 ঘন্টার সিনেমা বলে দিচ্ছে, আর আপনি বলছেন ওর স্মরণ শক্তি নেই, মেমোরি পাওয়ার নেই। পঞ্চানন্দ বলছে ঠাকুর ওটা তো সিনেমা ছিল। তো ঠাকুর বলছেন পঞ্চানন্দা আপনার ইতিহাসটা ওই সিনেমার মতন কেন হবে না, ওই সিনেমার মতন উপভোগ্য কেন হবে না? দরকার পড়লে ক্লাসরুমে আপনাকে ওই রানা প্রতাপ যখন পড়াচ্ছেন তখন ওই রানা প্রতাপের মতন অভিনয় করবেন, সামনে যারা বাচ্চাগুলো বসে আছে তাদের যাতে মনে হয় রানা প্রতাপ হয়তো এইরকমই হতো, বা যখন আকবর পড়াচ্ছেন ওই আকবরের মতন একটু ভঙ্গিমা পোজ পোস্টারগুলো এরকম করতে হয়, আর সেই রকম করে বলতে হয়, তবে তো উপভোগ্য হবে। আর শুধু মেশিনের মতন বলে গেলে কি হবে? পঞ্চানন্দাঙ্করা মানে আখি খোলিগলা। মো কহিবার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই যে মানে শিক্ষকতা ভিতরে যে সত্যতা গুড়াকু ঠাকুর আম সামনারে তোଳି ধরছেন, মু সেথিরু সামান্য টিকে খোরাক পাইকি মু মধ্যে সঙ্গীত মাধ্যমরে যে পিলা গুড়াଙ୍କୁ শিখাଏ মু চেষ্টা করে সেমানে যেমতি এনজয় করিবে। কেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত না শুনিলে মানে সমস্তଙ୍କର গোটে মথারে গোটে বদ্ধ ধারণা ଅଛି শাস্ত্রীয় সঙ্গীত মানে গোটে ବୋରିଂ সঙ্গীত। মু দেখিছি মানে গাঁরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যেতবে রেডিও দেব সে রেডিও বন্ধ କରିଦେବେ। ମୋ ଭିଣେଇ বা ভাই ସମସ୍ତେ আহে କ'ଣ ସେ କଲାଣି ବନ୍ଦ କଲୁ। ତେଣୁ এটা সাধারণ কথা। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ মানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতটাকে ভাবନ୍ତି যে ବହୁତ কঠিন সঙ্গীত ইয়ে এবং এটা মজাদার নুহ। মু কিন্তু চেষ্টা করে সেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতটাକୁ কিভଳିଆ ভাବରେ যেମିତି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଟା ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ନ ହୁଏ, ଯଦି ଶିକ୍ଷାଟା ବୋଝ ହେଇଗଲା ସେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ସେ। ତେଣୁ এই ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକତା କରେ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚରମ ସତ୍ୟ ଠାକୁର ଉଦ୍ଭାସିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି, ଠାକୁର ହେଲେ ଚରମ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ।
तांको पाखुरु आमे एटा पाइकर जीवन रे गोटे खोराक जगाउछि माने दिग्दर्शन जगाउछि सेमिति जी जो जहाँ भितर जहाँ वैशिष्ट्य अच्छी समस्त वैशिष्ट्य को ठाकुर परिपूर्ण करती जोगुड़ा ठाकुर तांको जीवन भितर करिकी देखैछंती। आ गोटे छोट घटना करिकी कहिकिरी मोर वाणी को विराम देवी जोटा कि आम समस्त सत्संग गोटे विराट समस्या सत्संग विराट समस्या ये आमे समस्ते ठाकुर को भल आमे समस्ते कहूँ आगे आमे ठाकुर को भल पाऊ ठाकुर को छड़ा आमको किसी भल लगे ना आमे ठाकुर को धरिकी चलीचु जदि आमे ठाकुर को धरी चलचु जदि से एक ही सत्य को आमे मानुचु तो आमे आम मान भितर माने माने समस्त को बहिकी चलवा समस्त को सहीकि बहिकी चलबार यहाँ कहीं होना तार कारणटा केमिति समस्त को नहींकि चलियापाई हुए केमिति सहीकि चलियापाई हुए ठाकुर डेमोन्स्ट्रेट करके देखैछंती। से प्रफुल्ल दास कथा कहबी। प्रफुल्ल दास जेतेबेले नाना प्रसंगे चतुर्थ खंड से जेतेबेले ताकू कंपाइल्ड करुथुले करिकिरी माने तार सूचीपत्र बनैकी मुखबंध ये करिकिरी सबू करिकी जेतेबेले इंडेक्स बनैकिरी माने ठाकुर को जाके देखौछंती ठाकुर कहते बाह खूब भालो হয়েছে কিন্তু একটা কাজ করবে একটু পঞ্চানন সরকার তাকে একটু দেখিয়ে দেবেন উনি কি বলেন উনি যা বলেন সেরকম করবে। পঞ্চানন দা পাখু যেত প্রফুল্ল দা নেইকি যাইছন্তি পঞ্চানন দা সে যে প্রফুল্ল দা যাহা বনাইলে সব গুড়াকে চেঞ্জ করদেলে আরে এরকম না আমি যেরকম বলছি সেরকম করো। তো ঠাকুর পাখু পুনি প্রফুল্ল দাস আসলে বলে ঠাকুর পঞ্চানন দাতে একেবারেই সব চেঞ্জ করে দিলেন বলে হ্যাঁ তিনি যা বলেছেন সেটাই কর। পুনি সে আউ থরে অজা আইলে মূলুরগা পুনি আউ থরে কলে করে সারা পরে ঠাকুর পাখু নিয়ে যে দেখাইলে প্রফুল্ল দা ঠাকুর কৌছন্তি এটা কাজ করবে পঞ্চানন দাকে নিয়ে আর তুমি যে দুটো বানিয়েছো আগেরটা আর পরেরটা পঞ্চানন দার মতন বানিয়েছো সেই দুটো নিয়ে এসে আমার সামনে আগে পঞ্চানন দাটা যেটা বানিয়ে বলেছেন সেটা আমার সামনে পড়ে শোনাবে তারপরে তুমি যেটা বানিয়েছিলে সেটা পড়ে শোনাবে সেয়াই হেলা। তো পঞ্চানন দাকে নেইকি আসলে প্রফুল্ল দা ঠাকুর পাখে পড়াগলা ইয়ে নানা প্রসঙ্গে চতুর্থ খণ্ড সে যে ইন্ডেক্সটা বনাইছন্তি ঠাকুর শুনিকি পঞ্চানন দাঙ্কর আইডিয়ারে যেটা হয়েছিল সেটা শুনি ঠাকুর কৌছন্তি বাহ অপূর্ব হয়েছে পঞ্চানন্দার মতন মানে এইরকম এত বুদ্ধি কারোর হয় না পঞ্চানন্দ যেটা করেছেন খুব ভালো করেছেন। আচ্ছা প্রফুল্ল তুমি যেটা বানিয়েছিলে সেটা একটু বলো সেটা একটু পড়ো তো দেখি সেটা কেমন হয়েছে সেটা বিষয়ে পড়ে কি শুনেলে। তারপরে ঠাকুর কৌছেন পঞ্চানন্দা আপনার যেটা করেছেন তার তো কোনো তুলনা হয় না কিন্তু এই সেকেন্ড যেটা পড়ে শোনালো এই আমার মতন মূর্খ মানুষকে ওইটা বুঝতে একটু বেশি সুবিধা হয় মো ভায়া জনে মূর্খ মଣିষকু সেইটা পড়িকি বুঝিয়া পাই বেশি সুবিধা হুয়ে। পঞ্চানন্দ কৌছেন আগে 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 তাহলে সেইটাই রাখুন সেইটা তাহলে প্রিন্ট করিয়া পাই দেই দিয়ন্তু। তো ঠাকুরଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁଣି ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ପଞ୍ଚାନନ ଦା ଗଲା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର ସେଇଟା ଯଦି କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ଡବଲ ମେହନତ କାହିଁ କରେଇଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଏଇଟା ବନେଇଥିଲି। ঠাকুর কৌଛନ୍ତି শোনো আমি যা বলি সেইটাকে যদি নির্দ্বন্দ্বে উইদাউট এনি হেজিটেশন যদি করো তাহলে তোমার জীবনের যে চরম সত্যগুলো সেইগুলো উদ্ভাসিত হয়ে যাবে যেটা বোঝা হয়নি সেটা বোঝা হয়ে যাবে যেটা জানা হয়নি সেটা জানা হয়ে যাবে। এই পঞ্চানন দাকে যদি তুমি না বলে নিজের মতো সেটা যদি করে দিতে তিনি হয়তো ক্ষুব্ধ হতেন। আমার কাজ করতে হলে সবাইকে নিয়ে চলতে হয় সবাইকে সহন করে চলতে হয় আর সবাইকে বহন করে চলতে হয়। এই যে জীবনের চরম সত্য এই কথাগুড়া কিন্তু আমি কিন্তু করিলা বেলকু সেই কথাটা মনে পড়ে না। বাবাইদা ঠিক সে কথা কৌଛନ୍ତି যেতেবেলে রিয়েক্ট করুছ জনে মানে যেকୌଣସି কামরে বা যেকୌଣସି কথারে ଅନ୍ୟ ମୋ ସାମ୍ନାବାଲା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଏକ୍ଟ କରୁଛି ବାବାଇଦା ବାର ବାର କରିକି କହୁଛନ୍ତି
ସେତେବେଳେ ସେମିତି ରିଏକ୍ଟ କରିବ ଭାବିବ ମୋ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ହେଇଥିଲେ ସେ କେମିତି ରିଏକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ଠାକୁର ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଟେକେଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଏମିତିକା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଅନେକ ମାନେ ମତାନ୍ତର ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ମନାନ୍ତର କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଜୀବନର ଚରମ ସତ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ବହି ପଢ଼ିକିରି ହେବନି, ବହି ପଢ଼ିକିରି ହେବନି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ସତ୍ୟର ଯେଉଁ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ, ସତ୍ୟର ଯେ ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଏଇ କହିକିରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଏତେ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା କହିପାରିବିନି। ଏବଂ ବିଜୟ ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଏଟାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଏଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣିବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଜୟ ଗୁରୁ।